ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, शुभेच्छा भी। आज आम राखी पूर्णिमा गोटे स्वीट डिश तैयारी करवा। कौन से टांगी काकेरा। टांगी जी कटक छुआ ओडिशा छुआ से जानी टांगी कौन भाई फेमस। तेणु टांगी न जाइए टांगी काकेरा केमी घरे तैयारी करवा इजी स्टेप्स रे आस देखा। आउ डेरी करवानी, चलो तैयारी करवा टांगी काकेरा। टांगी स्टाइल रे मैदा काकेरा करवा। ताकू फर्स्ट में जमतिवा मैदा टाकू तापे हमें नबा 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी रे हमें मैदा ऐड करवा। स्वाद अनुसार लुण नवा 1 टीस्पून एनफ हम 8 ରୁ 10टा काकेरा पई। आ तादर हमें चीनी भी ऐड करवा। आ चीनी हमें जो कप रे पानी ले सही कप रो आधा कप चीनी हमें ऐड करवा। एटा को भलो रे मिक्स और में छाडी दवा। ताको मधुरे मधुरे में स्टर करथुवा। हमें भल कि स्टर कर। हमर पानी टी पूरा फुटी आसलानी। एथिरा हमें कोन करियो जति पानी नै से 1.5 कप पानी को 1.5 कप मैदा धीरे धीरे करके ऐड करबा। और जालटा से तळे मीडियम फ्लेम रे रखिबा। ये जाल कमे दबा बे। के मैदा को हमें धीरे धीरे करके ऐड करबा। और गोळौथिबा ऐड करथिबा गोळौथिबा ऐड करथिबा गोळौथिबा। देखो तो ये पूरा जनता है सरलानी। हमें ठंडा करी किस समय छाड़ दवा। ठंडा पे किस समय छाड़ दवा। और ताको हमें भल से ठंडा होला पर चकटी दवा। हमें जो जंती की रखी थिले ताको हमें बे गोटे भल की दळी दवा। जेमती कोठी लम्स न रहिबो। पूरा आम दड़ी थे भल थी मैं देखा आप देखिए गुड़ा भाया काकेरा आमर मैदा रेडी हो अच्छे। आसतु या तार काकेरा लगे पुर पुर या पुर आम नहीं गोटे अधा नड़िया पूरा कोरीचु भल कि पतला पतला फाइनली कराई करेंगे। कोराटा मत आसलानी घरे कही कोरी दी नड़िया मुझे कोरी पारे। तापर आम नड़िया को भाजवा। जालटी मीडियम फ्लेम रे रखिए। नड़िया भाजी होता बेले आधे आम 3 ରୁ 4 चामच चीनी पकेबे। आप डिपेंड कर केते मीठा खाइबे। मु 4 चामच चीनी पकेइजे मिसेगी भल भाजबे। जालटी मीडियम रे रखते। देखो नड़िया आम केते सुंदर भाव भाजी पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। आम आदि कौन करवा दही छेना जोटा कि आम घरे तैयारी करते सेटा ऐड करवा। ये दही छेना पाखापाखि 100 ग्राम अच्छी आम ऐड करवा। नड़िया बास्ना मन कौन कर दो। जालटी को लो रखिए। आपको भल कि मिक्स करेंगे। बास्ना टिके गुजराती गुंड मुझे करी गुजराती गुंड ऐड करदेवी। आम किसमिस किसी पकईदे भल कि गोलैदवा सब जाक सब जिन मिसी। आमर पुरटी पूरा रेडी हो गलानी। एबे हमें पिठा गढ़िया तेल लगे तेल भल करदवा। खंडे छड़े नवा गोलेवा। किसी ऐड कर
କୁକୁର ଏବେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସବୁପଟ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ହାତରେ ମାରିଦିଅ ଭଲ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଚେପଟା এইଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ରେଡି କରିଦେବା। ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଗଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଛାଣିବା। ଚାଲ ଛାଣିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ସେ ସୁଜି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବା ଏଥିରେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଉପରୁ ଉଠି ଯାଉଛି କେମିତି, ମାନେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଜାଳଟାକୁ ହାଇରେ ଆମେ ରଖିଛେ। ଗୁବୁ 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 ହେଇ ଫୁଟୁଛି। ଚାରିଟା ଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲି ଲାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ପୁରା ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହବା ଯାଏ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏ ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସବୁ ସମାନ। ଗୁଜୁରାତିର ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଆସିଲାଣି ବଢ଼ିଆ କି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲେଉଟେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାକରା ଗୁଡ଼ା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବା। ସୁନ୍ଦର କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଟାଙ୍ଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ କାକରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ମଇଦା କାକରା ଗରମା ଗରମ, ଆଉ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ବି ଅକେଜନରେ ଆପଣ ଆକୁ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ ଟାଙ୍ଗି କାକରାଟା ବନିଗଲା। ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ এই ରେସିପିଟା ସେୟାର ବି କରିଦେବ। ଇଜିଲି ସେମାନେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କହିବାକୁ କାହାକୁ ଭୁଲିବ।